Pomalo egzotičan, ali vrlo hranjiv batat moguće je uzgojiti i u kontinentalnim krajevima. Za uzgoj batata potrebni su određeni klimatski uslovi te pravilan odabir tla. Gdje, kada i kako možete saditi batat, doznajte u ovom videu. A za video savjete o uzgoju raznog voća i povrća zapratite naš kanal. Svaki dan za vas pripremamo novi video, pa svakako kliknite i na znak zvonca kako bi dobivali obavijesti o svakom novom savjetu. Batat je tropska biljka, potječe iz Latinske Amerike, od kuda se proširio po tropskim područjima diljem svijeta. U tim tropskim uslovima batat je višegodišnja biljka, međutim, u poljoprivredi se on uzgaja kao jednogodišnja kultura. Osim u tropskim područjima, uzgoj batata je moguć i u umjerenim klimatskim uslovima. U tom se slučaju batat razmnožava korijenovim izdancima jer sjeme ne uspijeva dozrijeti. Batat ili slatki krompir je biljka porodice slakova što se najbolje očituje tokom cvjetanja. Cvjetovi batata su promjera od 3 do 4 cm, dok boje variraju od svjetlo-ljubičaste, nježno-ružičaste do crvene. Plod je oblika tobolca te sadrži do 4 sjemenke. Stabljika je vriježa dužine od 60 cm pa sve do 5 metara. Listovi su srcoliki i glatki, a korijen može doseći do 2 metra u dubinu, ali se većina upijajućeg korijena smješta do 30 cm ispod površine tla. Dio batata koji koristimo u prehrani je zapravo njegov zadebljali korijen. Jedna biljka može razviti od 4 do čak 18 takvih zadebljalih korijena pojedinačne mase od 100 do 500 grama, iznimno i preko 1 kg. Zbog oblika ih ponekad nazivamo gomoljima, iako po svojoj anatomiji to oni u stvari nisu. Budući da je batat tropska biljka, odgovara mu toplina i vlaga, a ne podnosi mraz. Stoga je uzgoj batata moguć i u umjerenoj klimi, ali samo u područjima koja zadovoljavaju sljedeće preduslove. Naime, potrebno mu je najmanje 4 mjeseca razdoblja bez mraza. Tokom tog razdoblja dnevne temperature trebaju biti od 21 do 25 stepeni, dok se noćne ne bi smjele spuštati ispod 12 stepeni. Temperature ispod 15, ali i one veće od 30 stepeni ometaju razvoj biljke i smanjuju prinose. Pad temperature ispod 10 stepeni, s druge strane, već može dovesti do unutrašnjih oštećenja biljke te čak i do njezinog propadanja. Batat će najbolje uspijevati na lakšim, dobro dreniranim terenima, iako voli vlagu, zadržavanje vode bi moglo naštetiti korijenu. Idealna pH vrijednost tla za uzgoj batata je između 5,5 i 6,5, što znači da tlo treba biti blago kiselo. Za pravilan razvoj batata potrebno je približno 25 mm vode sedmično. U sušnim je razdobljima stoga navodnjavanje nužno za ostvarivanje planiranog prinosa. U tropima se batat može uzgajati iz sjemena, dok u našim kontinentalnim krajevima batat cvjeta tek u jesen, te plodovi sa sjemenkama ne uspijevaju dozrijeti. Stoga se batat kod nas uzgaja iz presadnica dobivenih iz izdanaka korijena. Presadnice batata se dobivaju tako da se sitniji i zdravi korijeni posade u toplo i vlažno tlo u zaštićenom prostoru i kontroliranim uslovima. Na 1 kvadratnom metru može se rasporediti do 100 korijena, tako da se međusobno ne dotiču. Pokrivaju se sa otprilike 4 cm zemlje ili treseta, ovisno o početnoj kiselosti tla. Temperatura tla treba biti od 25 do 30 stepeni. Nakon što istjeraju izbojci, potrebno je paziti da temperatura ne prelazi 30 stepeni. U tim uslovima izbojci postižu optimalnu debljinu. Prvi izbojci spremni su za presađivanje za 4 do 6 sedmica. Do tada postižu dužinu od 15 do 25 cm.
Nakon otkidanja na biljci tjeraju sljedeći izbojci. Svaki posađeni korijen može dati više presadnica, ponekad čak i do 9. Tako se i sadnja odvija u više navrata, odnosno kako se razvijaju nove generacije izbojaka. Kao što vidite kod nas, on se lako može razmnožiti i u kući. Neoštećeni i zdravi korijeni batata postavljaju se vodoravno u plitku gajbu ili neku drugu prikladnu posudu. Na dno se stavlja zemlja ili supstrat namjenski za uzgoj povrća, a korijenovi batata trebaju biti ukopani do otprilike pola. Zemlja ili supstrat se mora redovno zalijevati. Kod prvog zalijevanja koristili smo blago topao čaj od kamilice koji blagotvorno djeluje na sve usjeve. Nakon 2 do 4 sedmice počinju izbijati izbojci, mada je to kod nas bilo dosta ranije. Kada narastu do otprilike 10 cm, iščupaju se iz korijena te se stavljaju u tegle sa vodom kako bi se korijenje dodatno razvilo. Naši izboji su već razvili male korijene na krajevima, tako da su mogli odmah da se stave u zemlju. Kada razviju dovoljno jako korijenje, tada se prebacuju u posude sa zemljom, to jest supstratom za pikiranje, i redovno zalijevaju. Nakon otprilike 2 sedmice presadnice su spremne za sadnju u vrt, naravno ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju. Različite sorte batata razvijaju se u različito vrijeme, zato smo mi test odradili na crvenom i narandžastom batatu. Crveni je za 7 dana imao izboje, dok je narandžasti tek nakon 20 dana krenuo sa puštanjem prvih izboja. On je inače malo teži za uzgoj, tako da sa njim treba imati strpljenja. Naše korijenje smo zalijevali sa špricom kako bi ga pomočili i potaknuli na puštanje izboja. Tako smo močili samo korijenje, ali i površinski sloj zemlje. Za početni razvoj batata vrlo je bitna visoka razina vlage, to jest da vlaga bude između 80 i 90%. Druga opcija je uzgoj presadnica batata u vodi. Zdravo korijenje batata pažljivo se opere te se postavi u posudu sa vodom, tako da bude uronjeno do pola. Možete staviti nekoliko komada u jednu zdjelu ili po jedan batat u čašu ili staklenku. Kako se korijenje ne bi pomicalo u vodi, pomognite ga čačkalicama. I u ovom slučaju treba će vam toplina, pa posudu sa batatima postavite na osunčanu prozorsku dasku ili blizu izvora topline. Ono što je važno da znate kod uzgoja presadnica batata u vodi jeste da je potrebno vodu održavati svježom, odnosno prema potrebi je mijenjati i ne smijete koristiti hladnu vodu. Batat se na otvoreno sadi kada više ne postoji opasnost od mraza. Temperatura tla za sadnju treba biti viša od 18 stepeni. Što je temperatura viša, presadnice će se brže ukorijeniti. Ovakve temperature u kontinentalnim uslovima postižu se najčešće sredinom maja, a uz more oko sredine aprila. Batat se sadi na dubinu od 5 do 10 cm, a pritom treba nastojati da barem 2 do 3 nodija, to jest čvora, budu u tlu. Razmak između redova je uobičajeno od 1 do 1,2 metra, a u redu između biljaka od 30 do 50 cm. Neki uzgajivači preporučuju da se gredice uzdignu i prekriju crnom folijom. Ispod folije se brže postižu uslovi povoljni za rast batata, što na posljedku dovodi do boljeg prinosa. U sušnim se područjima istovremeno postavlja i sustav za navodnjavanje, tako da se može redovno zalijevati. Ako nije postavljena folija, plitka se obrada između redova primjenjuje odmah na početku uzgoja. Naime, tokom vegetacije nadzemni dijelovi biljke brzo će pokriti redove i tako onemogućiti prolaz. Korovi koji se javljaju između folija uklanjaju se ručno prije početka vegetacije. Zbog osjetljivosti korijena, upotreba pesticida nije preporučljiva.
Što se tiče gnojidbe, batat će trebati manje gnojiva od drugih povrtnih kultura. Sastav i količina gnojiva se može sa sigurnošću utvrditi tek nakon analize zemljišta. Općenito se može reći da batat treba manje dušika, a više kalija, a takvu formulaciju nalazimo u gnojivu NPK omjera 7:14:21. Zadebljali korijeni batata mogu se vaditi već 3 mjeseca nakon sadnje. Ipak, ukoliko to vremenski uslovi dozvoljavaju, berbu je dobro odgoditi, jer korijenje će tako postati krupnije te će prinos biti veći. Ovisno o sorti i klimi, u našim uslovima berba batata odvija se od augusta do oktobra, ali svakako prije prvog mraza. Ukoliko vas ipak iznenadi jesenski mraz, ne brinite, još ništa nije izgubljeno. Korijenje će donekle biti zaštićeno pod zemljom, pa ih samo treba čim prije povaditi. Uobičajena dužina batata za tržište je između 15 i 20 cm, a preporučena masa od 150 pa do 400 grama. Inače smatra se da je batat tehnološki zreo kada iz prerezane vriježe poteče bijeli sok. Međutim, korijen postiže punu zrelost kada se na mjestu njegova otkidanja više ne pojavljuje sok. Preporuka je i da sa nekoliko dana prije berbe pokosi nadzemni dio biljke. Na taj će način korijenje koje se bere razviti čvršću pokožicu, što će smanjiti mogućnost oštećenja prilikom vađenja i skladištenja. Batat se može vaditi ručno uz korištenje štihače ili vila ili uz pomoć vadilice za krompir. Ukoliko je moguće, ipak je bolje primijeniti prvu varijantu jer će ljudske ruke prouzročiti manja oštećenja. Naravno da ćemo o temi uzgoja batata još govoriti kada za to bude vrijeme, a vi zapratite naš kanal, naučite sve o uzgoju voća i povrća, cvijeća i drugih biljaka. Značilo bi nam da nas podržite na način da ostavite like, pišete neki komentar ili podijelite video na vašim društvenim mrežama kako bi naši savjeti koristili drugim ljudima koji žele uzgajati biljke.